मोर कहा कुडर अरे रमाकांत आगे अरे रत्नाकर ये दुनिया रे कार के डरुनी काई के प्रकृत रे मोर कहा कुडर ये दी रहिजा टिके जाओ हमर चंदन बाबू करे 50 टंका हमें सादर ग्रहण करूछे 50 टंका नुहे ये आम पई लाख टंकार सम्मान अच्छा जानते आज्ञा कलाकार मानकर उत्साह उद्दीपना ये 10 टंका हेले मध्य हो बाबा छामर ने हो ये चंदन कुमार सरी आरोग्य रखंतु सत्यनारायण सपरिवार कल्याण वर्धन करंतु सर्वे बोलाम देखबा मोर कहा कुडर हो स्वामी मोर वार्ड मेंबर माने तू जो इंग्लिश कहू मो स्त्री ए सुन वाइफ का कोन दिगन माने मो स्त्री वाइफ बनान को डबल माने कौन जानी इंग्लिश रा मो पूरा जानी नु रहिजे आ से तो स्त्री हम घर विषय हमरा आलोचना ओ बस वर्तमान मु तार हस्बैंड हां मु एको चतुर्थ आलोचना चाहे हां मु एको चतुर्थ विवाह कर चतुर्थ विवाह कर कोना भैया गोटे परे गोटे मोर सब जाई माने 4 नंबर 4 नंबर रो हो जे सुनिबा तो सुन तू मो घर कथा मो घर कथा हां माधव ये भिड़ी मोड़ी होतला बुढ़ा ना बुढ़ा उठियो ये उठियो हो बस मोर कहा कुडर हो स्वामी मोर वार्ड मेंबर मोर कहा कुडर हो स्वामी मोर वार्ड मेंबर मोर कहा कुडर स्वामी मोर ए पंडा उठे रुह ए रमाकांत आज्ञा कौन कहि मा आंगुली देखले बाहागिले अलज्या मातृदर्शन पितृदर्शन मूर्खता याडा सारे केते वर्ष हलान तर मोर आ चारि आंगुली रास्ता अछि ना मरी गई 79 वर्ष हला सत कथा मो मूल संगा खड़ा संगे 79 ए माधव भाई जो चश्माटी देइछु ये दी पड़जा काच नाही छत्र देखा जो टोपी देइछु मुंडा पर उठिछु ए लिखिछु मु गध आपण गध हाय आपण बाप लिखिछु मु गध आपण गध मु गध आ मु कोन खराब कहूची ए आज्ञा तू भारी तो चालना करछु माधव कोन ताला पंडा आता मु के अरे! चेक कर मु पंडा कहछु पंडा टे पढिलु कोन लिखाई मु गध तू भी गध अरे रमाकांत कोन लिखाई तिली ଲେଖାହେଇଛି ମୁଁ ଗଧ तू भी गध सीताराम बाबू कोन लिखाई तिली आपण इंडिया लिखा है जी मु गध वाडे गध दळोडा काय करे ना तू तो एकुटिया घोड़ा अछु सब गध ତମେ ଏକା ପାଠୁଆ काई मु पढ़ी में काई की गध हम काई ଓହୋ ताने तू पढ़िबुनी ना तू पढ़ कोन लिखाई कौन लिखा है तू पढ़ मु पढ़ी में काई आपण पढ़ी मु गध ता माने को जे पढ़िबो से गध ये एते चतुर बिलुआ तू माधव भाई कौन मु बाप तासन कहबे ना हां कौन से समय पड़ेगो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ट्रक मार बस 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 ये देढ़सुर मोर सरपंच अरे ये रत्नाकर कार की डरू ने चतुर्थ नंबर वाइफ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତମେ ए पंडा आया तो 4 नंबर है स्त्री ये मते एक बार एक ही नस्ता कर ले
ये वार्ड मेंबर ମୁଁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଥାନ୍ତି ମତେ ଏଇ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ହଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରରେ ଓ ବସ वार्ड मेंबर ତମେ ସାଧାରଣ ଜଣେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଫରପଞ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ କଣ এই শুনা শুনা খালি ইয়ে দেড়শুর মোর অটে সরপঞ্চ মহান সরপঞ্চ দেড়শুর মোর অটে সরপঞ্চ ওয়ার্ড মেম্বর সর্ব গাঁ লোকଙ୍କର ଆମ କୁଡର ho স্বামী মোর ওয়ার্ড মেম্বর মোর কাহা কুডর ho স্বামী মোর ওয়ার্ড মেম্বর মোর কাহা কুডর স্বামী মোর আচ্ছা শুনিলা টিকে তম ঘরে আউ সব কিয়ে কে অছন তম ঘরে ওয়ার্ড মেম্বর তম ঘরে সরপঞ্চ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଟା ଆସିକି ମତେ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଉଳିର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଉ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଯେ ଉପହାରକୁ ଆମେ ସମାଜର ପୂର୍ବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଚଲାର ପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନ ଦେଖବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ ନା ତୁ ମତେ ଧରିବୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାଉଳିର ଆଁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରିବା କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହନ୍ତି କହିବାକୁ ବେଳ ହବନି ନା ବହୁତ ଧାକୁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁ ବସିପାରୁନୁ ନା କଣ ନା ଆଉ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୁଣିବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହଁ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇକି ଛିଡ଼ା ଆଉ ରତ୍ନାକରକୁ ଅନେଇ ନା ରତ୍ନାକରକୁ ଅନେଇଲେ ତୋର ନିଶ୍ଚିତ ରତ୍ନାକର ତୁ আচ্ছা আউ কে কে তম ঘরে সব অছন্তি সব চাকরি আছে ইয়া খুর্তাসুর মোর ব্যাংক ম্যানেজার খুড়ি শাশু মোর হিন্দি টিচার খুর্তাসুর মোর ব্যাংক ম্যানেজার খুড়ি শাশু মোর হিন্দি টিচার খুর্তাসুর ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବୁନି ଟିକେ ଗାଇବି ଆଉ କଣ କଲେ ପଣ୍ଡା ତୁ ଖୁସି ହବୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହାମ୍ବୁଡ଼େଇବି ହାମ୍ବୁଡାଇଲେ ଖୁସି ଆଉ ଉଠିବୁନି ହାମ୍ବୁଡା খুর্তাসুর মোর ব্যাংক ম্যানেজার খুড়ি শাশু মোর হিন্দি টিচার খুর্তাসুর মোর ব্যাংক ম্যানেজার খুড়ি শাশু মোর হিন্দি টিচার ইয়ে বিয়ের মোহরে ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବା ଆଚ୍ଛା ସବୁ କଥା ତ କହିଲ ସେଇ ଦିଅର କଥାଟା କାହିଁକି ଏତେ ଗେଲେଇକି କହିଲ বুঝিপারুন ইয়ে পা থিলা নথিলা রে সিয়ে চলান্তি କଣ 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 ইয়ে থিলা নথিলা রে সিয়ে চলান্তি হ্যাঁ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ସବୁ ଚଳାନ୍ତି ସିଏ ଗୁରୁବାସ୍ୟ ହଁ ହାତ ମତର ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆଁ? ହଁ ମୋ ଭାଇକି ଆଜି ଗଲେ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା আরে ইয়ে থিলা নথিলা রে ସବୁ ସିଏ ଚଳାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସିଏ କୋଉ ପାବାର ଅଛନ୍ତି এই দিଅର মোহର চিনি দিଲର স্বামী মোর ওয়ার মেম্বর মোর কাহা কুটর স্বামী মোর ওয়ার মেম্বর মোর কাহা কুটর স্বামী মোর ওয়ার মেম্বর ଆପଣ କାହିଁକି ମୋର ହିଟଟା କମିଦେଲା ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧୌତେନ ମଳିନତ୍ୱ ନ ଜାୟତେ ପଣ୍ଡା ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା କଣ କହିଲେ ଆଜି ଶଳା ମୁଁ ଯାଉଛି ଶଳା ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯିବି କାହିଁକି? ପଇସା ଛାଡ଼ିବି ମାନେ ପଇସା ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ଦୋଷ କଣ ଆଜି କହିଲେ ମତେ ଶଳା ମୁଁ ଶଳା କହିଲି ରହ ସମସ୍ତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ରହ ଆପଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶଳା କହିଲି କଣ କହିଲେ ଆଉ କଣ ଶଳା କହିଲି କଣ ପଣ୍ଡା ମହର୍ଷି ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଛୁ କଣ ହଁ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ମୁଁ ତତେ ଶଳା କହିଲି ଆଜି ଶଳା କହିଲି ଶଳା କୟା ଶଳା କୟା କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଶଳା କୟା ଶଳା କହିଲା ନୁହେଁ ଓହୋ ସେଠି ଛିଡ଼ା
ଛିଡ଼ା ସିଟ୍ ଏଟା ପାଲାକାର ହେଇଛି ବୁଝିନି ଶଳା କହିବା କଣ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତିମିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଞ୍ଜନକୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟ କାଠିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ମା ମାନେ ଯୋଉ କଳା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାଠି ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଶଳାକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶଳାକା ବୁଝିଲ ନା ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନ ତ ଦୂରର କଥା ଅଞ୍ଜନ ଘେନିବା କାଠି ବି ତ ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଅଜ୍ଞାନ ବସ୍ ସାରେ ସାରେ ଟିକେ ଶୁଣ ବସିଯା ବସିଯା ସେ କହିଲେ କଣ ତମ ଦିଅର ଚିନି ଡିଲର ତମ ଡିଲରସିପ ଏଇଥିରେ ମୁଁ କାଟିବି ଜାଣିନ ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଡିଲରସିପ କାହିଁ କରିଦେବି ଏ ଚିନି ମିଳୁନି କିରୋସିନ ତ ପାଉନୁ କୁଆଡେ ବାଟ ମଣା ସବୁ ହଉଛି ଚାଉଳ ତ ଯାଉଛି କୁଆଡେ ଏ କୁଆଡେ ଡିଲରସିପ ଦବୁ ଆମେ ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଏ ତ ଥାନା ଖାଇବୁ ଆମେ 2 କୁଟ ଦମୁ କୁଟେ ଆମେ 2 କୁଟ ଖାଇବୁ କଣ କଣ ତମକୁ ତମକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଖାଇବ 2 କୁଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆମେ 2 କୁଟ ଖାଇବୁ ତମକୁ କୁଟେ ଦମୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଥର ଥାନାକୁ ଯିବି ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଥାନା ଅଫିସର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଥାନା ଅଫିସର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଥାନା ଅଫିସର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଥାନା ଅଫିସର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ଆଚ୍ଛା ଏ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ତମର ତ ଚାରା ଫରା ମିଳୁଥିବ ଚାରା କି ଚାରା ନବ ଆରେ ତମକୁ କିଆ ଚାରା ଦିଆ ହବ ଆମେ ଆମ୍ବ ଲେମ୍ବୁ ଆମେ ସବୁ ପକେଇବୁ ତମକୁ କିଆ ଚାରା ଦେବୁ ମତେ ଶାଗୁଆନ ଆକାଶ ବକେଶ ସେଗୁଡାକ ନିଅ ତମେ ଆଗେ ବାଡ଼ ଧର ଆରେ ନା କିଆ ଚାରା ନେଇକି ଆଗେ ସେ ବାଡ଼ ଧର କିଆ ଚାରା ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ ନା ତମେ କିଆ ହଉଛି ପରଧନ କିଆ ଆରେ ବାଡ଼ା ବୁଝିଲା ମାନେ ସେ ମାଡି ଚାଲିବ ଆରେ ତୁ ଏଣୁ କାଟି କାଟିକା ଚାଲିବୁ ତୋର ଧନ ବଢିବ ଜମି ବଢିବ ତୋର ବଢିବ ଆଉ ତମକୁ ନେତା କରିଥିଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିବ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ଛିଡେଇ ଦେବୁ ଆଉ କାହିଁକି ଡରିବ ସେ ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରାମ ସେବିକା ଆମର ଦରକାର ନା ଚାରା ଫରା ଗ୍ରାମ ସେବିକା ମାନେ ସକାଳୁ ଭେଣ୍ଡି ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି ମୂର୍ଖ କି ବେଗ ଭେଣ୍ଡି ବ୍ୟାଗ ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି ବେଗ ଇଏ ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଥାନା ଅଫିସର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋହର ଥାନା ଅଫିସର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ମୋର ଇଏ ନଣନ୍ଦ ମୋହର ନଣନ୍ଦ ମୋହର ନଣନ୍ଦ ମୋହର କା ସାର୍ ପଳେଇଲେ ଇଏ ନଣନ୍ଦ ମୋହର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୋର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୋର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୋର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଯାଉନ ତମେ ଏଇ କୁଆଡେ ଯିବ ଆରେ ହାତୀ ସାହି ଆଡକୁ ଯାଅ ବୁଲି ଆସିବ ସେଇ ବାଟ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ଶୁଣିବ ଏ ଶୁଣିବ ନା ଇଏ ଧରମ ଭାଇ ମୋହର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର କଲେକ୍ଟର ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଯିବି କହୁଛ କଣ କହୁଛ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର କଲେକ୍ଟର ହଁ ୟାର ହଁ ତମର 4 ନମ୍ବର ଆଉ 5 ନମ୍ବର କାହିଁକି ନ ହେବେ ଆଉ ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ଯେତେ ବୁଢା ହବ ଗଛ ଚଢା ଛାଡିବ ନା ହଁ ଧରମ ଭାଇ ମୋହର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର କଲେକ୍ଟର ଧରମ ଭାଇ ମୋହର ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର କଲେକ୍ଟର ଏଇ ଶୁଭୁଛି ନା ଇଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି ବୁଲେଇ ନିଅନ୍ତି କୋଉଠିକି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୋର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୋର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମୋର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର କାହାକୁ ଡର ସ୍ୱାମୀ ମୋର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଧୀର ସ୍ଥିର ଧୀର ମନ୍ତ ଡେରିବେ